Okay, sa likod. Nico. Congregation. Congregation. Next word. Sa likod. Deleterious. Tama. Next. Disgression. Okay, next. Conformists. Ayan. Next. Convergence. Christine. Dimagugo. Maridel. Dimagoge. Maika. Dimagoge. Chris. Dimagoge. Hanilin. Dimagoge. Mariel. Nico. Dimagoge. Justin. No, this is demagogue. Demagogue. Next. Collaborate. Or pwede siya i-pronounce as collaborate. No? Collaborate or collaborate. Compromise. Okay, next. Conditional. Yung pagmamahal ng mga jowa ninyo, di ba? Conditional. Mga... Brevity. Next. Isa-isa. Maridel. Clairvoyant. Christine. Clairvoyant. Okay, clairvoyant. Tama kayo na matulog ka na, Nico. Compassion. Very good. Kahon ako ninyo mabasa inyong section. Section compassion, tapos iba ang pag-pronounce. Condescending. Nico, ano? Ard. Justin. Ard. Sino pa? Maridel. Arid. Okay, this is pronounced as arid, na? Di siya ard. Grabe na, ard. Sino na yung ginakita da? Asylum. Camaraderie. Next. Ano siya? Sabi ko nga, basta O, ano ang pag-pronounce? O ang mauna bago ang U. That is U, no U. So, meaning this is circuitous. Circuitous. Okay, ay siya ba, di ba? Ano magkatawa ka, Nico? Nico, pronounce this one. Circuitous? Circuit? This is circuit. Ang iya root word is circuit. So this is circuitous. Circuitous, Nico. Circuitous. Antagonist. Okay, this one. Christine? Assiduous, di ba? Nauna si U bago si O and then may U sa ano. So meaning, di na siya pwede basahon as dus. So this is assiduous. Or assiduous. No, assiduous. Benevolent. Okay, very good. Next. Okay, so doon sa ating pagbabasa, ano yung ating napapansin sa mga words? Let's hear the answer from Moridel.
ano daw, mahirap i-pronounce mo yung sa ulihikan. Dahil maisip ka pa lang kung ano ang babasa. Maisip pa, okay. Bakit maisip pa? Kaya nakakaano man nakaka... Nakaka-pressure? Nakulbaan ba? Na medyo, ano yung cause? Ano yung cause na nakulbaan ka mo? Base ano naman. Basi mali. Uy man grade, attendance mo lang aton ginaano.